Hello guys, welcome to GPN 13 video. Di video kali ini kita coba-coba spill ayam dulu bosku. May ilan po na para? Isang taon kalate. Ayan, isang taon kalahati daw. 3.5 lang hinihingi dito. Ayan naman ay presyo pala. Napaka-pogi. Ayan pala mukha. Isang hini mga boss. Ayan daw hini nito. Ikuti terus video kita guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share.